आखिरी बार चलिए टाटा बाय बाय अलविदा। इस बार फ्लॉट और सीधा पार्किंग लॉट। कहना क्रिकेट के हार माना रूपम সাইফুদ্দিন মল্লিক প্রথম বল হোয়াইট দিয়ে শুরু হবে। রলিপাকে কালু সিটি বয়েজ লিলুয়া অপরদিকে এলএম10 রূপম আরো একটা হোয়াইট ব্যাক টু ব্যাক 2 কনসিকিউটিভ হোয়াইট এবং দুটো রান অতিরিক্ত হাত ধরে। লাইভ স্ট্রিমিংয়ে বহু মানুষ জুড়ে গেছেন ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে। রূপম সাইফুদ্দিন মল্লিক ট্রেডমার্ক শট এবং বাউন্ডারি 4 ছক্কা হই বল গড়াইয়া গেল। জনসমুদ্রে সেখান থেকে বাউন্ডারি আসবে। এখান থেকে শরীর থেকে অনেকটা দূরে আরো একটা বাউন্ডারি। কোলেকে বাঁদিকে ফেলে বল যাবে মাঠের বাইরে। যারা চোখ রেখেছেন প্রত্যেককে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সঙ্গে থাকার জন্য, এতটা ভালোবাসা দেওয়ার জন্য দিশারিকে। কোথাও না কোথাও এখান থেকে লেগ বাই সূত্রে বাউন্ডারি আসবে। বাই হোক লেগ বাই হোক ফুল ফোটাতে হবে এখানে। যেভাবে মুক্ত ধারা ঝরে পড়ে, মুক্ত ধারার মতো এখান থেকে রান আসছে। সরাসরি ফিল্ডম্যান 16টা দলকে নিয়ে পুনরাবৃত্তি প্রত্যাবর্তন বিএসএল কাপ। আবার রিভার্স এবং সঙ্গে সঙ্গে ওভারটা কমপ্লিট হবে। 1 ওভার শেষে 18। এমডি সাইড খুশি স্পোর্টস এর পরে গেল ওই টিমটা নতুন স্যার বের করতে হবে স্যারকে। শুভ তুমি যেখানেই থাকো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। কোথাও না কোথাও ছোকরা তার কাছে দক্ষতা রয়েছে, ব্যাটিং বোলিং অলরাউন্ডার পারফরমেন্স সত্যি চোখে দেখার মতো কত খালটা ছিল জোকারের জন্য। আবার অসাধারণ একটা শট, আবার একটা বাউন্ডারি। জোকার এখানে কোথাও না কোথাও সেটা উজাড় করছেন। কার্তিক খাতুয়া, নাদিম কানজ, এমডি সাহিদ এখান থেকে ক্যাপ্টন জোকার দ্য ম্যান ইন রেড হট বল জোকার। এটা 5 ওভার ম্যাচ উইদিন 15 মিনিটস এটা কমপ্লিট করতে হবে। এখান থেকে 11:05 নেক্সট ম্যাচ হাওড়া সানরাইজ ভার্সেস এমডিসি। প্লেলিস্ট সাবমিট করবেন, টসের জন্য আসবেন হাওড়া সানরাইজ ভার্সেস এমডিসি। রূপম হোয়াইট বল একটা রান। প্রত্যেকটা দল তারা চেষ্টা করছেন। সত্যি ক্রিকেটকে কেন মোহময়ী বলা হয়।
কেন ক্রিকেটকে হার মানায় স্লটে এবং পার্কিং লটে। अगर इसके रेडार में गेंदबाजी करेंगे ना ये आंख बंद कर चौका लगाएंगे। रूपम इस्लाम, सैफुद्दीन मल्लिक, द मैन फ्रॉम बांकुड़ा। इस वक्त ब्लॉक स्वीप की कोशिश, विपिन गेंद डॉट बॉल, सीएसएल का इस वक्त यस नो डॉट बॉल। গান ঠিক আছে, খেল না তুই। হ্যাঁ ঠিক আছে। इस वक्त तेजी के साथ सेंसिबल क्रिकेट, रूपम सिंगल के लिए भागेंगे तो हर बार ताकत, हर बार बाउंड्री, यहां से काम तमाम नहीं होगा। तो सिंगल डबल स्ट्राइक भी आपको रोटेट करना पड़ेगा। इसी के साथ और एक ओवर की व्हाइट क्लास शो अर्थात 5 रन जो तो ओवर शुरू होते हैं। तो चौथा ओवर की शुरुआत 5 रन तोहफा के रूप में। वाइट बॉल, व्हाइट सेकंड व्हाइट, वन मैन आर्मी रूपम। चार बॉल नहीं। वाइट बॉल, इस बार फिर एक बार व्हाइट का इशारा, एक रन। इस बार स्लॉट और सीधा पार्किंग लॉट, मिल गया मौका, चढ़ दिए चौका। तूफान में आलिशान चौका। इस बार चले फिर एक बार कोशिश किए थे रूपम ने, ये शॉट कुछ अलग है। रूपम द क्लास मास्टर, লোকেশন তো খুব বাজে দিয়েছে, কোথায় ট্রেনে চলে গেছিলাম। तो कहीं ना कहीं शानदार पारी रूपम। सेंसिबल क्रिकेट, फिर एक बार तेजी के साथ सिंगल पूरा करेंगे, एक रन का इजाफा होगा। 4 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम एलएन 56। तो 38 रन बनाकर नाबाद है रूपम, 18 गेंद से 38। आखिरी ओवर, चलिए टाटा बाय बाय अलविदा, गेंद को भेजेंगे सीधा मैदान से बाहर। इसीलिए तो हर बार कहा जाता है वो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन छोड़ दीजिए, लाइटमैन को याद कर लीजिए। तो लाइटमैन ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये सुपरमैन है। इसका चले फिर एक बार मिसफील्डिंग, फिर एक बार बाउंड्री छोड़ा जाएगा रूपम के खाते में, दल के खाते में। 46 पर नाबाद, 46 नॉट आउट, सैफुद्दीन मल्लिक। तो चलिए विकेट सफलता, एक बार सब मिलकर रूपम के लिए ताली हो जाए। सब मिलकर 46 की एक शानदार पारी, कमाल की पारी, खूबसूरत पारी, आदर्शीय पारी, रूपम सैफुद्दीन मल्लिक। হ্যাঁ तो टारगेट सिटी बॉयज लिलुआ के लिए 66
66 is the target.